salutation to the God. God means full of pleasure, always full of pleasure, immortal, full of pleasure. The actual meaning of the God, that is always full of pleasure, that is pure self consciousness, pure self consciousness. It is called, according Sanskrit, great sentence, that is Brahma Chaitanya. Brahma Chaitanya, according Sanskrit, great sentence, Brahma Chaitanya, full of pleasure. This we can know from the conclusion of Gita. From the conclusion of Gita. Gita means scripture, very famous scripture of the world, that is Gita. From the Gita, we can note that the actual meaning of the God is always full of pleasure, always full of pleasure. We can know this when we know about the meaning of Brahma Chaitanya, according to Sanskrit, Brahma Chaitanya. This today, 2024, December 26th today, first day. According to Hinduism, Paus Krishna Paksha, Ekadashi, Safala Ekadashi. Safala Ekadashi means for the success. For the success, today is the most important day. That shows, according to the meaning of Safala Ekadashi, this Sanskrit word, Safala Ekadashi today, Brihaspativar, Guruvar, according to Hinduism, Guruvar, Brihaspativar, according to Nepali date, 2081, Paus Mahina, today, Gyara Gate, Bihibara, today. Our immortal nature, that is full of pleasure, this is the name of the God, full of pleasure, always pleasure, immortal pleasure. This is according pure self consciousness. It is called, according Sanskrit, Brahma Chaitanya. Now I explain about the meaning of Brahma Chaitanya, which is the most top words. I can say great sentences from Vedas, from Vedanta, from the conclusion of Gita, Brahma Chaitanya. This presenting by President of Immortal Pleasure Center, Immortal Pleasure Center in Nepal, Akhand Shiva Kendra from Nepal country, from Nepal Bhairava city, Parasi city, Srinagar Palpa city, Butwal city, from Nepal, different cities. We are listening through radio, through FM, about our immortal nature. That is according Brahma Chaitanya. I explain in Indian language and Nepalese language.
अभिवादन परमात्मा। परमात्मा का असली अर्थ है आनंद ही आनंद, केवल आनंद, केवल आनंद ही आनंद, जिसको आनंद घन कहा जाता है, परिपूर्ण आनंद, स्थायी आनंद, अस्थायी आनंद नहीं। टेम्पोररी प्लेजर इज नॉट नाउ कंसर्निंग। नाउ कंसर्निंग अभी जो सिलसिला है वो है अमर आनंद का, अमर आनंद ही आनंद। लेकिन संसार में ये आनंद नहीं है, कभी भी नहीं है संसार में। संसार के आनंद के अंदर तो दुख भरा हुआ है, दुख ही दुख भरा हुआ है। संसार के आनंद भले बाहर से आनंद दिखाई देता है, लेकिन अंदर में जहर ही जहर है, जिसका नाम संसार है। लेकिन ब्रह्म चैतन्य जो परमात्मा का असली नाम है, यहाँ आनंद ही आनंद है, यहाँ कभी भी दुख नहीं है, आनंद ही आनंद, सदा आनंद, हरदम आनंद, अमर आनंद, परिपूर्ण आनंद। भले शरीर रहे या न रहे, भले काल आ जाए ना आ जाए, ये हरदम काल के बाद, काल के अंदर, जीवन के अंदर, जीवन के अंत में, जीवन के अंत के बाद भी आनंद ही आनंद। ये ब्रह्म चैतन्य का जो अर्थ है, जब हम लोग समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे, तब हम रह पाएंगे। इसलिए इसका जो सोर्स है, जो स्रोत है, ब्रह्म चैतन्य है। ये गीता का सार है। गीता संसार का सर्वोच्च शास्त्र है। गीता शास्त्र बहुत बहुत ही प्रसिद्ध है संसार में। उसका भी निचोड़ वो है ब्रह्म चैतन्य। ये जो है उपनिषद दर्शन का कहना। उपनिषद दर्शन है वेदांत। वेदांत है वेद का सार, चार वेदों का सार, चार। इसलिए संसार का हम सब के लिए आनंद ही आनंद, जो अमर है, जो परिपूर्ण है, जहाँ कोई चिंता नहीं है, कहीं कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है, जहाँ कुछ भी अंदर दुख नहीं है, दुख रहित सुख है, इसको कहा जाता है ब्रह्म चैतन्य। इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। ब्रह्म चैतन्य के बारे में हम वर्णन करेंगे नेपाली भाषा में। Indian language and Nepalese language not so different, because if we know Indian language, easy to know Nepalese language also. And Nepalese language, from Nepalese language, for Indian people also easy to understand, because not much different, a little bit different. We can know. Either we say Indian language, either we say Nepalese language. Now I say according Nepalese language about the meaning of Brahma Chaitanya. ये जो है ब्रह्म चैतन्य, इसका अर्थ बहुत बहुत ही ऊंचा है। जिसको बहुत पुण्य है वही समझ पाता है। हम लोग में बहुत पुण्य है, इसलिए हम लोग सुन पाते हैं, ले पाते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि पुण्य के वजह ही इस कार्यक्रम से हम लोग का भेंट घाट, हम लोगों का संलग्नता हो रहा है। ब्रह्म चैतन्य के बारे में नेपाली भाषा में अभिवादन परमात्मा को, परमात्मा जान्नलाई ब्रह्म चैतन्यलाई जान्नै पर्छ। ब्रह्म चैतन्य हो गीताको सार, उपनिषद दर्शन को भनाई, वेदांत को भनाई, जो वेद को सार ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्य को बारे में मैले वर्णन गर्दछु।
यो जो वर्णन छ यसमा सुतर्कबाट दुनियाँमा कसैले काट्न सक्दैन। यो 100% ट्रुथ, 100% सत्य। अगर श्रद्धाबाट हामी सुन्यौँ भने, विश्वासपूर्वक हामी सुन्यौँ भने हाम्रो तत्कालै अहिलेबाट नै सधैँको लागि परम कल्याण हुन्छ। ब्रह्म चैतन्यको अर्थ ब्रह्म चैतन्य भनेको के भने यो सधैँ निर्विकार हो। शरीर विकारै विकार हो, संसार विकारै विकार हो, तर ब्रह्म चैतन्य निर्विकार हो, कुनै विकार छैन। शरीरको विकार हो 6वटा, जन्मने, बढ्ने, ठुलो हुने, घट्दै जाने, बुढो हुने, मर्ने। यही हो 6वटा विकार। यही 6वटा विकारभित्र छ यो शरीर संसार, जो विकारै विकार हो, तर निर्विकार हो ब्रह्म चैतन्य, जहाँ कुनै किसिमको विकार छैन। हुनाले ब्रह्म चैतन्य हो निर्विकार, ब्रह्म चैतन्य हो सधैँ सधैँ रहिरहने, सतरूप बन्छ र यो प्रकाश रूप भनिन्छ। यो प्रकाश हो, स्वयं प्रकाश रूप, आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित हो, जसलाई स्वयं प्रकाश भनिन्छ। यो ब्रह्म चैतन्य, यो अद्वितीय। अद्वितीय भनेको यो ब्रह्म चैतन्यदेखि अरू दुनियाँमा कहीँ केही छँदै छैन, कहिले पनि छैन। न पहिले थियो, न अहिले सम्भव छ, न भविष्यमा सम्भव छ। यस्तो हो ब्रह्म चैतन्यको स्वभाव। यसलाई अद्वितीय भनिन्छ र यो सधैँ अविनाशी हो। यसको नाश कहिले कहिले पनि छैन। यसलाई प्राप्त गरेपछि सबैको सधैँ मुक्ति हुन्छ। ब्रह्म चैतन्य हुनाले ब्रह्म चैतन्य हो। यसैमा यो जगत प्रपञ्च खडा भएको छ। ब्रह्म चैतन्यमा सारा जो जगत प्रपञ्च खडा भएको छ यहीँबाट खडा भएको छ, ब्रह्म चैतन्यबाटै खडा भएको छ। त्यसकारणले सारा प्रपञ्च, सारा विश्व ब्रह्माण्ड, सारा जगतको अधिष्ठान, आधार, मूल स्वरूप केवल ब्रह्म चैतन्य हो हर हालतमा। र सारा जो जगतको प्रकाशन भइराखेको छ, जो शरीर संसारलाई जानिन्छ, यही ब्रह्म चैतन्यको कारणले जानिएको, अरू कारणले होइन। किनकि शरीर संसार त जड हो। जस्तो दृष्टान्तमा आगो र फलाम, फलाम चिसो कालो हो, आगो त रातो तातो हो। त्यस्तै शरीर संसार भनेको के हो भन्दाखेरि चिसो कालो फलाम जस्तै हो, जड हो, मरेको शरीर जस्तै हो। र हामी जिउँदो छौँ अहिले के को कारणले? त्यही ब्रह्म चैतन्यको कारण, अरू कारणले होइन। त्यसैले सारा प्रकाशन भइराखेको छ केवल ब्रह्म चैतन्यबाट। त्यसकारण सारा जगतको जो आधार हो, अधिष्ठान हो, मूलभूत वस्तु हो, त्यो ब्रह्म चैतन्य हो, जहाँ सारा विश्व ब्रह्माण्ड खडा भएर रहिरहन सकेको छ र सारा प्रकाशन गर्ने ब्रह्म चैतन्य हो। त्यसकारणले यो ब्रह्म चैतन्य मुख्य हो। अब ब्रह्म चैतन्य यो हरेक शरीरभित्र प्रवेश गरेर सारा वृत्तिहरूलाई प्रकाश गरेर रहिराखेको छ। त्यसैले यो ब्रह्म चैतन्य साराको प्रकाशक हो। यो ब्रह्म जो चैतन्य हो सारा विश्व ब्रह्माण्डको, सारा चित्तवृत्तिको प्रकाशक हो। त्यसकारणले एकमात्र सत्य नित्य ब्रह्म चैतन्य हो। यो जो छ ब्रह्म चैतन्य, यही नै शरीरमा प्रवेश गरेर सारालाई प्रकाश गरेर निर्विकार रूपले, साक्षी चेतन रूपले रहिराखेको छ। र साक्षी चेतन हो ब्रह्म चैतन, जसलाई ब्रह्म चैतन्य भनिन्छ। त्यसकारणले शरीरको बाहिर, शरीरको भित्र, शरीरको बाहिर जो विश्व प्रपञ्च छ, यो अन्तस्करणबाट बाहिर गएर अनि बाहिरको दृश्यलाई खिचेर भित्र ल्याउँछ, जसलाई जानिन्छ। यो परमात्माले जानिने कुरा। परमात्मा चेतनले जो जान्दछ, यो जो 3 विभाग हो, तम रज सत्व, यसको जो साक्षी हो, साक्षी चेतनमा यो स्वतः लय हुन्छ। प्रकृति यस्तो छ, लय हुन्छ। किनकि सारा प्रपञ्च त ब्रह्म चैतन्यबाट आएको। त्यसकारण साक्षी चैतन्यमा गएपछि अनि साक्षी चेतनबाट विश्व ब्रह्माण्डको साक्षात् अनुभव हुन्छ। यसलाई ज्ञान भनिन्छ, प्रत्यक्ष ज्ञान भनिन्छ, जुन साक्षी चेतनबाट हुन्छ। र साक्षी चेतन
स्वतः जो बाहिर भित्र रहित जो केवल अद्वितीय ब्रह्म हो त्यसमा विलय भएर रहन्छ। यस्तो प्रक्रिया लगातार रहिराखेको छ। यसरी शरीरको बाहिर र शरीरको भित्र पनि, किनकि काम क्रोध लोभ मोह त शरीरभित्र बसिराखेको छ। उठिराखेको पनि थाहा हुन्छ। कसले थाहा हुन्छ भन्दाखेरि ब्रह्म चैतन्य शरीरमा प्रवेश गरेर साक्षी चैतन्यबाट रहिराखेको छ। यसबाट थाहा हुन्छ काम क्रोध लोभ मोह उठिराखेको। यिनीहरू त उठ्छन्, हराउँछन्। अनि जो छ यो चाहिँ नि केवल के हुन्छ भन्दाखेरि साक्षी चेतनमा यो चाहिँ नि जान्छ, साक्षी चेतनमा जान्छ यो अनुभव। अनि साक्षी चेतन त ब्रह्म चेतनमा परिवर्तन हुन्छ, किनभने साक्षी चेतनको मूल त ब्रह्म चेतन हो। किनकि जगत प्रपञ्चको मूल त ब्रह्म चैतन्य हो। त्यस कारणले हरेक क्षणमा यो क्रमले ब्रह्म चैतन्यमा गएर रहिराखेको हुन्छ, जसमा सन्धिकालमा हामी सबैलाई सधैँ अनुभव हुन्छ। यस कारणले ब्रह्म चैतन्यमा नै सारा खडा भएकोलाई सारा जान्ने ब्रह्म चैतन्य नै हो, चाहे शरीरभित्रका होस् चाहे शरीर बाहिरका होस्। अनि यो जो साक्षी चेतन छ, साक्षी चेतन स्वतः निर्विकार जो ब्रह्म चेतन हो, स्वतः यसमा विलय भएर रहिरहन्छ। यस्तो क्रम लगातार छ। त्यस कारणले ब्रह्म चैतन्य सबैको यथार्थ स्वरूप हो, सधैँ मुक्त स्वरूप हो, सधैँ परिपूर्ण स्वरूप हो, सधैँ आनन्द स्वरूप हो। यस प्रकारले लिएपछि संसारका हामी सबैको तत्कालमा सधैँको लागि मुक्त हुन्छ, जसमा परमात्मा रूपले स्थिति हुन्छ। अहिले समयको कारण यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।